أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Malubat sa mura-mura kalabutan ko. Bah tungod pa muin nung ta pamarat sa patuhan tarbul alamin. Inlasa inulong si mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala kato. Habiya na hay ni ingkahalan halam sindunya ni matay mo. Inagisin Tuhan tarbul alamin. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Ay kamu mga bariman, ista'inu, pangayog kamu pamahasud si Allah, pangayog kamu tabang dayng ha Allah, labay ring ha kasabar iban pagsambahayan. Magsusung impanandas suway magsusung intibot niyo tumunay sin kabayaan sin Allah, labay ring ha kasabar iban labay ring ha pagsambahayan. Sa tumtumon sin kita no, in Allah subhanahu wa ta'ala jimanji sin janji way pagduaro, inna Allah la yukhliful mi'ad. Jimanji ha mga tao masabar, matatas tumunay sin sambahayan, inna Allah ma'as-sabirin. In Allah subhanahu wa ta'ala sarta siya roon ha mga tao masabar, masabar tumunay sin ibadat hapangunahan sin sambahayan. Mga palangungan ng mga Muslim masabar yan. Apangunahan dayaw na to in parsugpatan na to pamasok siya Allah. Haspaya ta kana naman in pagnganan sakina, haspaya ta kana naman in pagnganan kahanong kasan nang di pa kita halam dunya ni labay ring ha iman. Kita mudaran magkasabot sa mga kagurahan sa kita niyo inayat sin Tuhan tarbul alamin. Upama niya ba'da wuzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Sadaqallahu rasul. In mga sila bariman, pahanungon si mahasud si Allah in pangatayan nila. Dihilan kasanangan, dihilan kahanungan, dihilan karayaw parasahan. Amin atay sin mga tao bariman, amin sumasabot pamahasud si Allah. Asabab sin pagsabot nila pamahasud si Allah, sabuton nila ingan sin Tuhan tarbul alamin. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Bukunin long tenin ni amin long ta magsapantun manusia amin nagduarwa bukun sa gaman piya kusog sa mahasud si Allah. Bukun balong niya in sumabot pa Allah, sumabot singan sin Allah, amin hari takaluphanin Allah. Amo na yan dayng hamang hikasan ng hikahanong sin pangatayan sin ipon sin Allah matan daw ya Allah. Bang tumaw din pagsabot sin manusia amin hapangunahan amin abdalul zikri, amin labi abdal zikir kana naman mo inkahanong inkasan ng amon yung piamulan sang si Rasulullah, zaddidu imanakum, pagbaguhan niyo in iman niyo. Inagis mga sahabat radhiyallahu anhum amin nakahadir waktu ini, ya Rasulullah kaifa nuzaddidu imanana, biadin in pagbago, biadin in pagbago sin iman nang inagis sin imam ta Abu Hanifah. Ininilong niya sa pantunlaong niya amuin ding pipinta. Manjarilong na dumaan na inpinta yaon, dumaan na sa inpinta. Bangkaulong na magzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dahon mo namin amin maad niya, iban huruf niya. Amin hakarna to sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun pa kita, bukun parumugdungog, bangawon sa upama. O ni melong na parumugdungog pa kita bihat to.
hakamayan bunalin at tayo mo, pasari naman to. Whereas to kalag, ay ko mag-entertain na to. Basta marayaw, imparsugpatan sin atay mo, pamahasot siya Allah. Na, banglaong nasabuton sin ipon sin Allah, imbiyahay ni, nasa pantulong na pinta, mabago impinta. Inagisin Imam Safi, rahmatullah alay, na pamaham niya isab, inilang na, buko ni sabihat to sa, yazdadul iman, at dumurang in iman, pasal, yazidul iman bitta'a, wayan kusu bil ma'siyah. Sumungin iman halaway sin pagtaat pagibadat iban tumagdang siya mag-decrease siya halaway sin pagmaksiyat pamasok siya laman kita niyo piatap-tap si masuk siya Allah halawom hidayat niya hasumog kita mag-amal mga tayo palanguman na mga Islam ang kanna bang ini long ta amalan ta labi luwa namin ha amalan kalima la ilaha illallah pasal Rasulullah na mulan sangkatu zaddidu imanakum inagisin mga sahabat jadi ini pagbago na mo ya Rasulullah sin iman mo inagisin Rasulullah aksiru qawla la ilaha illallah pataora niyo impagsabot niyo sing kalima la ilaha illallah mayta mga tayo mayta pasal siya ini bang mupahamon mariyaw siya na ini pagnganan kalimatul iman siya na ini pagnganan kalimatul islam siya na ini pagnganan kalimatul urwasil wasqalan fisamalaha siya na ini pagnganan kalimatul tayyibah siya na ini pagnganan kalimatul taqwa siya na ini pagnganan kalimatul ihsan kalimatul ikhlas siya na ini pagnganan kalimatul ma'rifah siya na yung pagnganan kalimatul nazah upaman niya in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuntumun sigitan niyo in maudu tabi ang topic tabi yun amuin kahanong kasanang sin pangatayan sin kita niyo laway raing ha pamarat saya pamahasot si Allah subhanahu wa ta'ala in Rasulullah hama na sinadis siyabot niya kato afdalu ma qultu in labilong na abdal kaya kabtang ko siya iban si mga amin long na kanabihan na kauna rin kako wa qabli amin na mga kanabihan na kauna rin kako amuning kabtangan la ilaha illallah ma na sinadis amuning kabtangan la ilaha illallah na kita in niyanan si Rasulullah in kalima ini kalimatul iman kalima pag-iman pasal hamok hikmat niya mga tayo mohon kita nin hadis si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naginya aksiru ala qawli la ilaha illallah patawaran niyo yung pagkabtang niyo sin kalima la ilaha illallah pasal ama na sin hadis dugaying in pagbasa ng iman bedaw in panganan iman kaya butang siya at kapituan siya nga sabu na soba kapit naman na sin hadis kapituan mga lang tahasangan niya to branch niya a'laha in sa taas niya niya amunin la ilaha illallah wa adnaha in sa baba niya bukun sa baba lang ta mababa pahala tupot Allah makaingat sin karewan na tupot Allah makaingat adnaha imatatul aza anit tarik amun imig sin lumi at tawatunok daing haran paglalabayan sin manusia labay rin ha iman hakana sumasot si Allah subhanahu wa ta'ala ini apabila in hiyop kita sinasabot tatain namin hidayat pagbahasan dengan Tuhan Tarabul Alamin amin sampay na Allah subhanahu wa ta'ala himindo di sadkato amin daranyo sabutin in doa ini Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. O Tuhan namo, Rabbana la tuzigh qulubana. Ayaw mo palingain pangatayan namo.
Ayaw mo, patudso yung pangatayan na mo, parugayang haobos, kaya hidayatan mo na kami. Sinin ikaw aon tunggal way hikarwa. Kaya hidayatan mo na kami, hamagad hakakahinang si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Iban dihilan kamo, dihili kami, wa hab lana min ladunka, daing hadarat mo rahmat. Bubu'i kami, dihili kami rahmat. Pasal wayron na makarhil kamo rahmat. Ikaw ra, innaka antal wahhab. Tunggal da ikaw, in umanughara kamo rahmat. Tunggal da ikaw, in dimihil kamo rahmat. Wayron tagdapusin rahmat. Tupot da ikaw mahasud sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mo, inla sa sintuhan. Awos kita hinduan, benin hirwaan niyo, ihdina siratal mustaqim. Pag-awas dahin doon, pangayuan niyo, hari na ini maideng kanyo. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Pasal imahasud si Allah asal kari asali hawai pa kita na kari padunya ini in agisin Tuhan Rabbul alamin. Inna rahmati taglibu ghadabi. In rahmatku, in ulunku, in kasiku asal darauhun indugalku daing hakaawal hawai panaawon in katan piaawon. Sumasud si Allah subhanahu wa ta'ala. Asal yan sifat niya bang tungod pa pia panjari di pa pag duwarwahon ng mga ipon niya mga rahmat pamasud si Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayanan siya kalimatul iman hikasan ng sinpangatayan sing kita niyo mga tayo. Hikasan ng hikahanong sinpangatayan sing kita niyo kalimatul iman nangkan na in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namulan sangka. Terus matod ba ini ayat? Biasa mga ayat. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikra katsira. Mga bariman. Sabutaniu inallah sin sabut bukun tiu-tiu. Sa sabut sa taud-taud. Bisan kamu hay binay bayan. Wasabbihu bukratan wa asila. Iwan tasbih kamu kanya daing hamahina at pamahapon. Mana katihapan sin waktu. Pasal in zikir ini mga tayo mangud bukon biasa sambahayang aon specified to waktu niya. Ang pinzikir ini wayroon masa labi luba na amin sung kita maabot na hukum. Pamulan sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhala al jannah. Isiyu in makakabtang sing kalima la ilaha illallah hakatapusan sing kabdangan niya makasud surga makna asal 100% in siya halam sin surga. Pasal inapakayron ha ini ilul madi amin long tamang mga pangadyon tamang madrasa biasa mga level sa mga kaanakan sing kita niyo amin dakhala amin piil amin verb long ta lima bay na siya past tense. Atin niya imakaw ta pangadyan doon na ini bangkaw makakabtang sing kalima la ilaha illallah nabutasin nyawa mo 100% ini kau tahu surga. Allahu Akbar. Allahumma ja'al akhir kalamina ya Allah bi qauli la ilaha illallah. Allahu Akbar. Daing hamang hadisul quds kaya tumtumanku pihak baita sin Jibril alaihissalam. Nagisin sin Jibril alaihissalam. Ya Rasulullah, baita si Rasulullah. Zaani Jibril, haman siya nis. Di matung long nakaku in Jibril. Inaginia, inagisin Jibril kanya. Annahu wabassarani. Piyakuyag ako sin Jibril. Inagisin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu mamata la yushriku billahi shay'a dakhala al-jannah. Rawahu Imam al-Bukhari. Mga kuhay na lupa na inagisin Jibril hanabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piya sampay si Rasulullah. Di matunglaw ni Jibril alaihi salam kako, piyakuyag ako sa munal tuod. Hisiyo ring hamang umat niya. Maabot hukum, mawapat, way siya nakapag-shirk. Sawaun ka na shirkul akbar, shirkul asgar, shirkul khafa,
atawa khafi. Amoyin sibo da syirik dakula, syirik asibi, atau syirik na katatapok. Way siya nakapag-syirik, ang pasyamiyatay, intao yan tao surga, makasud. Sibo da. Long ta, in kalima yusal dun hayni, fi'lul madi, da fasting, dakhalal jannah, nakasud na siya pa surga. Na 100% tao surga siya. Allahu Akbar. Maman kita niyo, mahinang ipon sin Allah, dahil ang mga ipon magkabtang sin kalima la ilaha illallah, amuhin haaturan pasali nini Tuhan Rabbul Alamin inagbayta kato fa'alam annahu la ilaha illallah. Ibot mga ipon ko, hati kamu, ingat kamu sa bunal tudin siya in Allah, siya na in la ilaha illallah, way mapatut tunggal pagtag-ipunan malaingkan Allah. Diya da kita sin iyan, ibot to, ayaw kamu humundong sampay kamatay niyo, hatihan niyo tuod in pagtuhan niyo kako laway ring hala ilaha illallah. Allahu Akbar. Sa wayron makahati magtuhan mangbukon laway ding hakalima si masud si Allah. In pagnganan si mga samutaw mga orafa tano may katumtuman ko ga mga saki sabi mga magpasampay way ni kan nasuway na to kalasahan ng mga tao ini. Sampay paglilayon nila yan laong na kakabtang musin kalimala amin pagnganalong sipatu nafsiya, pagnganalong pagyan mo ilaha, sipatu salbiya, pagyan mo illa, yawnin maani, pagyan mo Allah, yawnin ma'nawiya. Sa Allah, alabay rin asal dahin magpasampay ni, na kani bihayan, insya Allah, aun waktu yan, kalu ta mabisara, atau long ta, amin hidayat kat sa Allah subhanahu wa ta'ala, supaya magsusung in amin so takumati mangbiya din in pagtuhan matan pakatunggal si Allah subhanahu wa ta'ala. Actually mga tayo bang kawaon in essence niya atau in amin sweetness sin pagbasahon purpose in life sin tiap-tiap ang katawrin ka ito hapangunahan so ito marayaw in pangila mo pamasok siya Allah biya di in pagbasa marayaw in pangila marayaw in panunggal mo pamasok siya Allah. Ang kanayan yung mga kaiwanan niyan na kiyawa nila yung mga dalil din mga Ibn Taymiyyah rin ang mga ang nakaw na rin ka ito yan ito biyahagi nila yung mga pagtawhidin yung pagnanang tawhidul rububiyya, tawhidul uluhiyya atau tawhidul ibada o pagnanang tawhidul asma wasifat wazat yan biyahagi nila nagto na ini kasagunalan mga tayo mo tangkan na kita ini sakay no kita ruhi suway kita di umundong din panuntutan ilmu dapon impangila impanghati matkan mahamag Tuhan sa pahan kuhangan sin Tuhan di kita makahati magtuhan mangbukon din Tuhan di tanda niya yari na biyeta niya biyeta si masuk si Allah ada yang mga ayat niya rugain namilong na pas'alu bi khabira pasuruhan niyo bang niyo kaingatan pangayuan niyo patuhan mamamayta kan niyo bang biadin pagtuhan matan kan biasa pantun dia nah dunay ni mga palanggungan haram islas aun waktu and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sinadas kaya ngatan niyo pag nasihat sin kami ni na bukun di sablong tabi bigla magtuoy sa nanggoka po ko ini na biya kaya liabay nang biya aming meetingan na malong ko to bida ko pamingat mag-operate ko sin kuan ini kaw ni sulay ko no sulayan ko nasihat na bihi ni na rin din ang kaabutan sin inshallah kag mga balikin to na dugang mong duwa dahil mga kiatumtuman ko pa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama na niya hama na sinadi sababin ang buhok missionary naghindo ka mo banglong na amang kita not sure na long ta amin bukun tabya di ta bukun kita 100% in mentioning the authentic hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
malingkat hiiyan mulong ma'nal hadis biasa ma'nal hadis inagis Rasulullah laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fil maut wala fil kubur wala fil nusyur ka'anni anzuru ilaihim inda sayhati yanfuzuna ru'usahum yaquluna alhamdulillahilladzi azhaba anna al-hazan. Hadis makna sinadis Rasulullah. Laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun. Wayroon lang na kabugaan. Wayroon lang kabugaan sin mga tao ahlu la ilaha illallah makna amin niya amalan nila ikahanong ikasan ng simpangatayan nila laway ring la ilaha illallah. Way kabugaan nila lang na bang maabot ng kamatay nila. Iban halawm sing kubol nila. Iban hawakto pabangunon na sila ring hakubur. Kaanni anzuru ilayhim. Inagis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa pantulong na biasa pantong kikita ko sila. Habang sila magbangon na ring halawm pakubulan nila. Inda sayhati. Amin maawot na yung paghuyop sinsang kakalayo na pagbangon si manusia dengan kubul nila. Magpaspas sila si bakundon dengha o nila o sinagi inagi si mga manusia yakuluna mamon sila alhamdulillahilladzi azhaba anna al-hazan hujjat Allah pagsyukur pa Allah amin nagpaig sing karukkaan sing kasusahan sing kami Allahu Akbar Allahumma ja'alna minhum ya Allah maman kita niyo majumlah dengan mga ipon sin Allah abihad to inhal pasal aun ipon sin Allah makasud pasurga direct bigay hisab wayron paghisab aun waktu hisabon aun sa aun makasud pasurga hawas maghisab makasud pasurga aun isab makasud pasurga haway na paghisab na mura-murahan mga tayo mo makalamod kita ni orito na doon hangin parayaw na to kagi in pangila ta pagkatunggal si masud si Allah mura-murahan minita na magsusungsungin na siya ta magsusungsungin namin mga limo amin sukal amal ta manglong tibutang tasukan parayaw ta kagi in panghati ta pagkatunggal si masud si Allah kaya nga tanyo mga time tarang ko ni pagsabuton pasalbang mo pangadjiun marayaw kawain Quran kaw hadis bang mo pangadjiun marayaw amo na inimpiyag tuyuan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biya diin sa jain tao magkahagadaon Tuhan kataan kanabihan iban karasulan biya diin sa jain magkahagadin tao tunggal da wayro unsibu si mahasud si Allah way amo na inimpiyag sampay nila mga tayo mo amo na ini impiyag tuyuan sin sila suway supuhanan sing kita niya sambat ti kiarmugan ko aw nambukti ti Ustad Ibrahim Allah yarham imang amin bakas mukti sin kita niyo nawapat na awan kiarmugan ko dia tip niya wayroon long niya ilmu kalagihan mo dahon pagkamatay bang maghawpo na amo rin la ilaha illallah na mangtungod marika ko bukong pin ka ko sa piyaham na mo paham dahil kabaya si masud siya na ako agre ako hadto mga tayo agre pasal bang hatayim sin Nabiullah Musa alayhis salam bang hatayim sin Nabiullah longta Nabiullah Adam alayhis salam Nabiullah Idris Nabiullah Siti Susun aja Nabiullah Ibrahim Nabiullah Nabiullah Lu Nabiullah Ibrahim Nabiullah Musa Nabiullah Isa ayban sing kaiban na kahit wala pagkanganan bang hawaktu si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isabihayon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ilmu pagbahasahon amo na in la ilaha illallah iban pangahagad hakan nabihan naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala nabang hatayim tabi hayaon amo na yung kabtangan
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Na mga time sin mga long ta kanabihan na sabot nakaundang Rasulullah namin ngan nilesan ngan sin mga kanabihan nakauna ring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw na khalilullah bi Nabiullah Ibrahim aw na kalimullah atul kalamullah bi Nabiullah Musa alaihi salam aw na ruhullah bi Nabiullah Isa alaihi salam biasa pa nabanghan wang waktahan time si waktu sin masa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yari nakandot in pagbasa amin kasabunal sin ilmu kalalagihan ta dunya akhirat. Na ini mga tayo mo. Way kita nagkaig dahil nga pagnganan kalimatul iman mga tayo mo. Sa taas-taas pag-iman amo na in kalima la ilaha illallah. Mura-murahan mga nagkasabot tayo ni dugang mangdugang in irhil kati si masud si Allah. Kaya nga tad niyo, aun ilmu, mabaya kita rin mabaya. Aun ilmu, direct din Allah subhanahu wa ta'ala, amilang na ilmu ladun. Bunalin wahiway na. Sa in ilham aun ilham. Ay sising kabayaan si masud si Allah, manjari ni hinduan. Labay ring ha, piunin, biasin ayat sintuan tarabul alman. Wattaqallaha wa yuallimukum Allah. Yan ang suratul Baqarah. Parayawan niyo in kabuka niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala maana parayawan niyo in paghali niyo pasalin pagbasa hun takwa ala katum bainallah wa baina abdihi parsugpatan sin ipon patag-ipon in pagnganan takwa na inagi si masud si Allah wattaqallah kabuka ko pa Allah parayaw ang kabuga pa Allah, labay rin hinang diakan sin Allah, lumayo ka haliangan sin Allah, wa yu'allimukum Allah, hinduan ka sin Allah, hindi mo kaingatan. Allahu Akbar. Direct din Allah subhanahu wa ta'ala. It doesn't mean long, ibukon long ta, not to encourage, di kita magtipamadras no. Mga di kita marayaw, labay rin nga madrasa, ayan, mga kawaruan sin kita ng mulya, asubuhon na to. Baka sila yan buhi pa mga tayo mo. Ayaw ka magpasan. Na saon sa insyabot tayo ni intattakallaha yaj'alaku furqan ayat dugay banglong na dumayaw in kabuga mo pa Allah in pagmabuga pa Allah hinduan kaw sin Allah asawab sin pagmuga yon biya din hikapinig mo biya din hikaingat inyaon daakan sin Allah iniliangan sin Allah ini halal ini haram inyaon uno-uno na inamin hukuman na yan manjari hinduan kaw sin Allah subhanahu wa ta'ala sa labay dahing ha magsangsa ko na ayaw kayo sabi melong mo mangbihad dumang kita rin magsangsa di na kita hinduan sin Allah bukun na control tin yan bukun na control ta sa in very clear pagsangsa ka na basa ka sin Quran basa ka sa hadis Rasulullah pangadji ka inyadto hikakaw mo sin ilmu dahing Allah subhanahu wa ta'ala sa ayaw ka imyalong mo sabi na mga kayo na inha kami. Ayaw ko miyan so mangkawri makahinang simbiyat durit ka hinduan sintuhan. No. Di mo manjari kontrolon kabayan sintuhan. Uno ning kabayan si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa buko ni makna na hundong kau. Tawalong ta di na kau himinang bukon. Sa aun waktu mangari na kau kayahon bihan mga long ta bukon nabila bulintay mo biya na. Inyan ha control still. Ha control si masud si Allah. Sagaman bukun mo amin hinang-hinangon amin long mo di na ako mangadji di na ako sa dinduan da ko sinala bukun kung bihad to na mura-murahan naghati kita ng mga tayo mga palanggungan na hagama Islam na hikaruan niya niyanan siya kalimatul Islam kalima Islam unin hati sin Islam hapang hati sin kay mga tayo mga ba't bang madrasa asubong ka sing guru mo mahuwal Islam na in aun makasambag aun waktu na al-Islam istislamu lillah aun mga ta'rif bihan mga short definition istislamu lillah awas wal inqiyadu bitta'ah wal khulusu an-syirk
Yan. Inhatisin Islaman yu tu masigla ta sa bukon na kita ni ba mga long ta kita ni ipon sa Allah Subhanahu wa taala. Nagnasihat kan ini na sibuk na kita ni barhajat ta ilmu. Sa din hajin hindu ka sa Allah Subhanahu wa taala subay tay bahagi mga kataw tayo manghuran labiluan habiyaw ning kahalad sin kita ni. Allahum panandas kita si mahasud si Allah. Bang mukawa unin ayat sin Allah Subhanahu wa taala. Biya sin sa pantun piyaham na mo. Itamin ayat sin Tuhan Tarambulalan. Inna ad-dina indallahi al-Islam. Sarunal tudlong in agama daing ha Allah. Daing ha Allah inna ad-dina kita mo literal meaning niya. Inna ad-dina indallahi al-Islam. In agama daing ha Allah ingan niya Islam. Hatin niya in Islam ingan sin agama. In pagbasa ng agama din namanglong mo dinul Islam makna agama Islam agama Islam na aun doon ha ini rahasya simpagnganan Islam ini mga tayo angkan na ngayanan in kalima ini na kalimatul Islam aun waktu yang pagnganan sa mga tao ahlut tauhid mga tao orafa mga tao marayang pangila nila mamasod si Allah Subhanahu wa ta'ala na doon na ini bang mo kawaon bang tahat yun in definition niya istislamu lillah biya na sin ayat sin Tuhan Tarabul Alam bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun matawd ayat sa amon ning dayng hama katumtuman sin kami tantu bala man aslama wajhahu hisiu in ipagmalilla niya in ginhawabaran niya pakatunggal sin Allah bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun laway ring ka-ikhlas sin pangatayan niya wa huwa muhsin amalan marayaw wa muhsin palahu azrahu inda rabbi tantu aun natung was niya asal tiata kamasin Allah hahadarat si mahasud si Allah iwan siyugpatan pa sin Allah wallahu azra inda rabbi wala khawfun alayhim wala hum yahzanun wayruun nakabugaan sintauhi minang nga ini hasusungon niya way nakabugaan niya ampay bunal niya mga tayo mga bang wayroon tulong sintuan mapula-pula mo ka doon pa hakamatay di mo kaingatan in hula kadtuon mo bunal wakas kita ring hadarat sin Allah wakong sa way panghati tahang sulag uno ang sulag unong sinakari na kita palawm dunya ini yan sabi Tuhan Tarabulan nagbayta la ta'lamu na siya yung kahalan halam dunya ini sa inulong sin Allah Subhanahu wa ta'ala biyabaytaan kita asal haway pa kita in nakabalik madtukan sin aun adlaw akhirat amo atin sukuta atin ya bang mga along ta amin hapangahagad long ta aun akhirat matantuan aun maraw pa kuri magkangat sin dunya ni rin sin akhirat may ta pasalin dunya ini at dunya madsaratul akhirah in dunya ini hinang hadya tampat pag umahan pusuon tayong bung hadlaw akhirat bukon ni makna niya tulong ta kiyabis sarako to amin maraw pa ka amin kumulang pamarat sa sin dunya ini amin hoyron dunya sa impyagyang kurito mga tayo palanggungan hagam Islam in dunya in malanyap in dunya ini malanyap siya bukun hulaan kakal langkan na yung Quran walal akhiratu khairul laka minal ula in akhirat labi marayarang sin dunya wal akhiratu khairu wa abaka in akhirat kakkaling kasanangan dahil sin dunya in magkalanyap Allah ramuatin in amin intot sin bisra ko kain mahasud siya alin nagbaita yuridul akhirah in kabayan sin Allah amunin akhirat sumagawa in agisin Tuhan Tarabul Alamin la tansa nasibaka minad dunya ay mo kalupahi in nasuko kay mo halam sin dunya ay mo kalupahi sabi kita halam sin dunya sa na doon ni mga palanggungan na muha ka mga Islam in tiap hangkat tao ring ka to
nasabot na mo kalimatul Islam sa wayron pa ini baya-baya sinasihati Allah alam mangini sa tumtumunta sa ng kaundungan mangini mo kusin amin kuanin na hindi sa malubat ang pingyanan na mo kain ng kalima ini naabot taning kalimatul Islam manyo tiyo amin ha napahamsing kami laway ring Quran ibn hadis mataod biya si Nabi Ibrahim alayhisalam inagisin mahasud si Allah aslim kala lahu aslim inagisin mahasud si Allah Nabi Ibrahim nagmalila siya nagpatiko po siya sa makawatay ni pangadjian tukbal kalong sing ginhawaran mo ka ako inagis Nabi Ibrahim aslamtu lillahi rabbil alamin kaya tukbal ko makna itukbal ko ingin hawa ko patuhan Rabbul alamin haubos pia panjarin niya in alam pia aun niya in alam way niya piasaran sa ipat niya sin kawasa wayhad sin pagbaya wayhad sin ilmu wayhad ipat niya sin ni'mat wayhad wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha bangwista ni ni'mat sin Allah di mo maitong di mo mawista iban sin rahmat sin Allah wayhad wa rahmati wasiat kulla shay in rahmat ko lawin Allah nasakop in unu pia panjari si mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala misanin iblis nasakop da mga tayo mahud maha apaham sing kami may uito may bihad to nasakop apaham sing kayo ba sa rahmat pabariman kayo ba di magkagad pasal na masusayin in iblis sinamin tagmulkan sila subhanahu wa ta'ala sabihay na sa pantun niya bang masabutin iblis magpatilibon ka hinang niya kita mo bang masabutin iblis umanib ka ring hinang niya bang masabutin iblis atin niya maghinang ka uno namin spiritual wikaya amin magtumaming amin divine protection amin pamarihala ding Allah subhanahu wa ta'ala bang masabutin iblis inhatin niya tungod pabariman masi makahampit pa ka sin rahmat sin Allah bang katumtuman ni iblis pasal iblis lulian at sintuhan katumtuman mo na umanib ka rin kanya lumayo ka rin kanya na magpatilibon kau kawaon yung pamarihala suhurong pamarihala dahil Allah hasupaya ka rin masasat sin iblis inyad tumasi pa kau makahampit sin rahmat sin Allah asabab kaya tumtuman mo iblis bihayan mga tayo mo sa in iblis na siya na nakura halaw sin narka na siya nakura dalam siya nakura sa bang katumtuman kabalikan ko masabutingan niya magpatilimon ka deng hinang ni amin hinang mangiyad to mangayo ka parihala deng Allah subhanahu wa ta'ala tinya masih still inyad to rahmat sin Allah ang mga tabariman Allahu alam murah-murah naghati kita niyo mga tayo manghud para mga na doon ni nyanan Islam so kita in bangta dihilan makna amin long ta literal meaning ang mga tarif sa mga tao makahatirin ka to in kita ini students of knowledge kita ini still in kita sa lugay tayo ni buhi so way kita roon masih doon kita journeys in along ta in seeking knowledge especially knowledge which is amin long ta amin the true relationship with our Creator, Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. To maintain, relationship atau divine connection with our Creator, Allah subhanahu wa ta'ala. Ini, pagnganan ilmu nafi. Obligatory, we are obliged in seeking knowledge. Ang pagnganan ilmu nafi, kasanang mamumpaat ka ito ding dunya, sampai pa akarat, murah-murahan. Kaya pagdaya kita nga sin Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu, magmumpaat. Na ilmu, dahil Allah subhanahu wa ta'ala na mangmurihilan ta'arif in atau lang ta ma'na in nasabot ta kain mahuwal Islam istislamu lillah bitawhid aun kay ba namihan amuna in pagmalilla pagpatikupo pagpatihina singgin hawabaran na to pagkatunggal sin Allah laway ring hapanawhin makna laway ring kalimatul Islam la ilaha illallah hambuk hikmat nganan siya kalimatul Islam
Atin na doon taha ini hitukbal inginhaw baranta bang kita magtag-ipon pagkatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Katan kahalan mga tayo mo. Ito, pasal bang mo kita unin alam ini kaya panjar sin mahasud si Allah in mapangadji mo, in kahatihan mo isa na may ta sin katunggal sin Tuhan. May ta Tuhan. So, maun waktu alik surta mo sa butara ini susung may ta. Pasal way paingkatan alam ini isal aun in Tuhan. Asal aun Tuhan. Haway paingkatan na aun asal aun Tuhan. Asal aun Tuhan. Makna uning piyagyan asal aun Tuhan. Yung piyagyan asal aun Tuhan tunggal da siya. Haway paingkatan alam. Very clear mga tayo mo. Ang kanin ayat sumasot si Allah. Huwal awal. Siya in awal. Way panagnaan. Ayat sintuan tarabulal. Ang kanin Rasulullah nagdua apa siya. Allahumma antal awalu falaysa qablaka shay. Ya Allah, ikaw in Tuhan tunggal awal. Wayruun nakauna kay muhang sulag uno-uno. Haway pengkatan na in Allah salaun. Kita mo. Makna katunggal sumasot si Allah. Na, bang mo aturunin alam ini na may ta sadya aun Tuhan iban tunggal way hikarwa. Allahu Akbar. Na bang mo pasungsungon hawak tu siya na aun na in alam ini. Hawak tu siya na aun na in alam ini bang ta pasungsungon ya nagkatingog nin ko ini. Si silpon na mo ini. Hindi maray-maray na malubat na bang ta pasungsung in amuin hawak tu na aunin alam pikir niyo bilang bariman aun makagaos magpaun ha ini mayroon asut Allah tunggal din Allah subhanahu wa ta'ala hati niya haway pengkatan na aun na may ta sing katunggal sin Allah hawak tu na aun ning katan na aun na may ta sing katunggal sin Allah kita sabab mayroon makapaon ha ini amurin mahasud si Allah Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh matahud ayat dahil mga longta biasin kata amin dahil ayat sin Tuhan tarabul alamin amin ayon ayat sin mahasud si Allah ingkatan tiap panjari ini na may tasinaon nagpapanjari biya siya ano pa ang kayat dahil suratul anbiya in imanan niya biya niya amin law kana fihi maalihatun alhamdulillah kaya tuntuman naman law kana fihi maalihatun illa Allah la fasadata ama na yan hama na sin Quran mahasud si Allah nagparman banglong na aun Tuhan halangit ibang gumi illallah puas ding Allah la fasadata tan tumalugay na nalarak naluwin langit iban sing gumi may ta pasal bang dua in magmanage bang dua in director atau long time in imagbaya inagis ng buhok dahil hindi tapakuaw ng suway na sa lupad inagis ng buhok dengan subangan o simihan ni sa namok dengan masrik dengan magrib at yan di magamo na malugay na nalubo in langit iban bumi ini bang aun Tuhan puas dengan masukci Allah subhanahu wa ta'ala angkan na alamat sing katunggal sin Allah pagpapanjari sin alam ini alamat na bang tahisung-sung pa isyuin makamintin hay ni. Wayro makamintin hay ni, wayro makasustin hay ni. Ang kana siya, ang kana pagnganan sa mga tao, pagbasaw, pagdilan nila mana in Allah subhanahu wa ta'ala. Siya in the creator, the only creator, the nourisher, the protector, the amilong ta, siya in the guardian, siya tunggal siya in nagparihala. Singkatan alamin. Siya yung nagmintin, maintainer. Siya yung nagmintin.
sin kabuhi sin halawong dunya ni dagpak padlaw sampai padlaw akhirat lamod nin malaikat ibang sa jin katan isiyun mintin tupot Allah alamat sin katunggal sin Allah. Allahu Akbar. Naroon na ini ang kanna sampai Ibnu Taymiyah amin bihagi nin tauhid pagngana tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah atau ibadah, tauhidul asma was sifat was zat. Namin daranta na pagka na ini pagkarungugan. Pag tauhid ha tunggal nagpaon singkatan na aon nagparihala singkatan na aon. Tunggal paggabiha to tunggal da siya tukbalan sin ibadat. Di tukbal kan siyo. In panukbal ta sin namin pag-ibadat apang mahasot sin Allah subhanahu wa ta'ala apang hati ta marayaw mahasot si ingkangan-nganan niya mulya siya tunggal siya hasipat tunggal siya hadzat amo na yung pagnganan laysa kamisli shay wa huwa syami'ul basir wayruun hangsulag unu amin sibuk niya amin sinibuk kaniya way makasabanding kaniya siya in sampurna in pangdungo iban pangita bangha suratul ikhlas ayatul ikhlas amin ayat walam yakallahu kufuwan ahad wayruun makawamu hisabanding kaniya way hisibuk kaniya hangsulag unu amuna ining panganan ghayatul ma'rifah tubtuban sin pangila patuhan tubtuban sin pangila patuhan al-ikanu biwujudihi amuna in yakinun mutantuhun mu in aun siya bila makan wala sabi amin habukun hatam wala sa himajat tampat butangan di siya maghajat sin tampat iban wayrun sibuk niya atin niya misan piaw nin alam ini mga tayo manghud dari dah humajat mahasud si Allah biasin amin aw nambok waktu in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasubo suilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an badil amri kaya tumtuman nasubo siya amin pagpapanjari sin amin pagtagna sin pagpapanjari sin katan papanjari nagis Rasulullah kana Allahu wa ma'na sin nagis kana Allah laysa shay'a ghayruhu in Allah subhanahu wa ta'ala wayruun hangsulag umu puas dengkan wa kana arsuhu alal ma in aras niya nakabutan at taas sin tubig Allah subhanahu wa ta'ala makainat summa kataba bizikri kulli shay ang papya sulat si mahasud si Allah ingkatan unu haluhil mahfuz in pagngana az-zikru hayn lawhil mahfuz summa khalaqa as-samawati wal ardh ang papiapan jaring pitong lapis langit hadis Dubai wa kataballahu al-maqadira mana sinadis kataballahu al-maqadira bi 50,000 sana qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh Pia sulat na si mahasud si Allah kay man patahon sulatan niyo nasal mga malaikat ko amo inin jumato kan kuan niya kan tiap na pandarsin Allah in ajal in rizki in kasanangan inang marayaw inang kaya susulat nasal sabab inna Allah kad ahata bi kulli shay'in ilma in Allah subhanahu wa ta'ala nalilikus sin ilmu na ingkatan kaya pandarin si mahasud si Allah kaya susulat nasal sa Allah subhanahu wa ta'ala kay man taon nagkauna kabla ay yakhluqas samawati wal ardh muna haway pa napapanjari in pitong lapis langit iban sing gumin ini part pangahagad amin an tu'mina bil qadri khairihi min Allah wa khairi wa syarrihi min Allah subhanahu wa ta'ala magparat saya kita in amuin kadar marayaw iban mangi di sa jumatuh bang dihituot si mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala bang mayroong izin sin Tuhan Tarabul Alam na biya in maray na malubat mga tayo manghud way pa natalos tayo nasihat dito way baya sa tungtumon naman inshallah balik
ikanasihat na mo, inshallah subhanahu wa ta'ala mahuli na mapayaja kay magpatumtum mga tayo mahud bang ini karungugan niyo na ininiliyabay ko hadyaha kuan sinambok apo lang ko apo sulay ko no buhi aing kuan ini namasihat ako naman jari in biya kasungan na muna ini biya kaya bisyara na mo in mahuli na mamante pagbarkat si Masud Allah subhanahu wa ta'ala in ayat na mo magnasihat mga tayo mahud nagkot kami nagkawa kami ayat dayang Allah subhanahu wa ta'ala in min ayat wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim insyaallah talusod na mo yadto habalik insyaallah tagnaan na mo dayon doon insyaallah sabab magpugdan siya yadto man Allah ya doa si Rasulullah Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay wa antal akhiru falaysa ba'daka shay wa antal zahiru falaysa fawqaka shay wa antal zahiru falaysa dunaka shay magkugdan siya maiban sin ayat wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu actually hapaham na mo nakakawa in Rasulullah sin pagdua na ayat ring ha ayat ini dayang ha ayat amin ha suratul hadid wa huwa bi kulli shay'in alim insyaallah man kita buhida pasal na magsusung in nasihat ka insyaallah kahatihan tarang biadin in sahih akidah sahih amin ikakilata hakatunggal sin Allah pagtag-ipunan sehingga maapot kita hukum mawapat kita mapatay kita hangan in kita halam ibadatin ang inagi si Masud si Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin para yawa in pagtag-ipon mo patuhan tagpapanjarihan kaymo tagatasan kaymo tagparihalaan kaymo sampai dagpakan kau sin yakin yani al-maut dagpakan kau sin kamatay ini kau halang ibadat pakatunggal si Masud si Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma ij'al akhir kalamina minad dunya عند انتهاء آزالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله أحينا عليه يا حي وأمتنا عليه يا مميت وابعثنا عليه من قبور يا باعث وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وزملنا بالعافية اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين اللهم وفقنا للعمل بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ومعرفة فيك في رسولك يا رب العالمين اللهم وفقنا لأداء رسالة في الحياة على الوجه الذي يرضيك وفقنا بالكلمة والفعل لرفع راية الإسلام واملأ قلوبنا بنور الإيمان واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون الأحسن وكن عونا لنا في أمور الدنيا والدين إنك يا ربنا على ما تشاء قدير يا رب العالمين اللهم ارزقنا متابعة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا